اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسے میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنے کی کوشش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارا سبق یا سے شروع ہوگا. یا زبر یا زیر یا پیش یو یو. ضاد زبر ضاد زیر ضاد پیش ضو. لام زبر لام زیر لام پیش لو لو. نون زبر نون زیر نون پیش نو نو. را زبر را زیر را پیش رو رو. طا زبر طا زیر طا پیش طو دال زبر دال زیر دال پیش دو تا زبر تا زیر تا پیش تو صاد زبر صاد زیر صاد پیش صو. سین زبر سین زیر سین پیش سو زا زبر زا زیر زا پیش زو زو. وا زبر وا زیر وا پیش لو. ذال زبر ذال زیر ذال پیش ذو ثا زبر ثا زیر ثا پیش ثو فا زبر فا زیر فا پیش فو. واو زبر واو زیر واو پیش وو با زبر با زیر با پیش بو بو. میم زبر میم زیر میم پیش مو مو.